Hi, Maria. Glad to see you. Γεια σου, Μαρία μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. I'm pleased. Χαίρομαι. I'm glad. Χαίρομαι. I'm pleased. Χαίρομαι. Χαίρομαι. To see you. Που σε βλέπω. To see you. Που σε βλέπω. Ah, you actually say, that you I see. Bu se blepo. That. Που. That. Που. You. Σε. You. Σε. I see. Βλέπω. See. Βλέπω. I see you. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε βλέπω. Σε βλέπω. I'm glad that I see you. Χαίρομαι που σε βλέπω. I'm glad to see you. Χαίρομαι που σε βλέπω. Hi, Maria. I'm glad to see you. Γεια σου, Μαρία μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Hi. Γεια σου. Γεια σου. Hi, Maria. Γεια σου, Μαρία μου. Ah, you say Maria mo. Maria of mine. That makes it kind of endearing. Yeah. Oh, that's nice. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου. And if you meet someone for the first time, for example, a business partner, how do you say, hello, I'm glad to meet you, or see you? Hello. Γεια σας. Hello. Γεια σας. Ah, you say yasas, not yasu, which you say to a friend. Yeah, precisely. Hello, glad to meet you, or see you. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ah, you say bo sas blepo, because it's more formal. Yeah. Glad to see you. Χαίρομαι που σας βλέπω. Glad to see you. Χαίρομαι που σας βλέπω. And the whole thing once more again. Hello, I'm pleased to meet you. Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Βλέπω. How are you? Πώς είστε? How are you? Πώς είστε? How Πώς are you? είστε? How are you? Πώς είστε? And less formal, to a friend. Πώς είσαι? How are you? Πώς είσαι? Ah, post ise. Or τι κάνεις? That's how you're doing. Τι κάνεις? How are you doing? Τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι κάνεις? Hello, I'm Kostas Papadopoulos. How are you? Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Πώς είστε? I'm Kostas Papadopoulos. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ah, you say I'm the Kostas Papadopoulos. Oh, Kostas Papadopoulos. Yeah, ο Κώστας Παπαδόπουλος. And how do you say I'm Maria Papadopoulos for a woman? Είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου. Ah, you say I'm the Maria Papadopoulou. Είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου. Aha, it's different for a man and a woman. So, η Μαρία Παπαδοπούλου, but ο Κώστας Παπαδόπουλος. So once more. Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Πώς είστε? And a woman would say, Γεια σας. Είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου. Πώς είστε? ah, now I've got it, I think. How was your flight? Πώς ήταν η πτήση σας? How? Πώς? How? Πώς? Was? Ήταν. Was? Ήταν. Was? Ήταν. Ήταν. How was? Πώς ήταν? How was? Πώς ήταν Your flight? η πτήση σας? The flight? Η πτήση. The flight? Η πτήση. Your flight? Η πτήση σας. How was your flight? Πώς ήταν η πτήση σας? How was your flight? Πώς ήταν η πτήση σας? Πτήση σας. It was good. Ήταν καλή. Was good. Ήταν καλή. Was very good. Ήταν πολύ καλή. What time did you depart? Τι ώρα αναχωρήσατε?
What time Τι ώρα? did you leave? Αναχωρήσατε. We left. Αναχωρήσαμε. We departed. Αναχωρήσαμε. You left. Αναχωρήσατε. You left. Αναχωρήσατε. Did you leave? Αναχωρήσατε. What time did you leave? Τι ώρα αναχωρήσατε? We left. Αναχωρήσαμε. We left. Αναχωρήσαμε. We left at 5. Αναχωρήσαμε στις 5. At 5. Στις 5. At 5. Στις 5. At Στις 5. 5. 5. 5. And now a challenge. Your friend Anna arrives at the airport. How would you greet her? Okay, I would say Γεια σου, Άννα μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου, Άννα μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου, Άννα μου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Well done. Excellent. Ευχαριστώ. I've still got to get used to the fact that there are different words for you.